أرأست زينة بسنك زي تخفلو الزف مهيا ممهران أبصقوم كونتات نركب كلو نتبئس قالهم زهابو ممهران حبيروم قلت النت زي بلو سرار حمهلاو سعيو أو زبا مأخلين زبا مقالين زركبو عسر تخلتا كفل زودو تمهارو قلت مخنيات بزي بلو نابي مسلت أن ممهرنت كولج كاتو تيكالون كبل أبو مبر محبل أكال قد أزوا مأخل ممهر يمان يوهانس قليزو علم لخ معلت قدرات أكل خبرن كله حبرت سب نقدرات أكل زلوا تحسسبان أما لخاختان بمستخخالين جبوا كبرن ولا حتان كجبر لهم بمدفع أنك خووني جباء تباهيلو سلامات عنا هذا اللي إذا خبركم تختاتلتن أدم استنتبه استبي زينا بالراحة جميرلو زيناتات مقراب حبيركم تسألني حيلن كيروس كتكتاتلنا دمه بخبرنا عدم فلما ملقت التبيس دحري تتصابو ططوناي مبال سممع بريتوريا اب تግራይ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ምዕባለ እትስምምዕ ማዕረ ዝሃቦ አንጻራው ሰላም ኣብ መሪሕነት ብዝተፈጠረ ቅሉላው ፍልፍል ሻቅሎትን ቀጻሊ ስጋትን ህዝብና ካብ ዝኸውን ውዕል ሕርር ይልሎ TVSTV እዚ ኣብ መሪሕነት ህወሓት ዝተፈጠረ ክፍጠር ዘይነበሮ ፖለቲካው ኣፈላላይ ዋጋ ከም ዝኸፍል ካብ ሰናይ ጉሓቱ እናገለጸን ብዝተፈላላዩ ፈተውት ዓዶም ክግለጽ እናገበረን ምምጽኡ ዝፍለጥ ኮይኑ ጫፋ ዝሓዙ ተጻቦ እቶም መራሕቲ ግን ፈለማ ንባዕሎምን ንውድቦምን ቀጽሉ ድማ ነታ ብሄርን ትከላታን ሓስዩን ይሓስን ኣሎ ሓደ ትግራዋይ ምብዳልን ሓንቲ ንጽል ዓቕሚ ትግራይ ምጉዳልን ብሄር ከም ምብዳል ክሕሰብ ኣለዎ ካብ ዝብል መበገሲ ትግራዋይ ንዘይ ምብኻንን ትግራዋይነት ንዘይ ምሽረራፍን ብዙሕ ትግራዋይ ሓደ ኾኑ ክብል ተደሚጹ እዩ እንተኾነ እቲ ዝተፈጠረ ምክፍፋል ናብ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂክ ትካላት እታ ብሄር ልሒኹ ክሳብ ስድራ ቤት ኣብ ዝጸሉ ሓደጋ ምብትታን ምእታው ንዕዘብ ኣለና እዚ ነቲ ኣብ ውሽጢ ተደጊሉ ዘሎ መረረት ሓዘን ጓሂ ሕቶ ልምዓትን ጠለብ ሓድሽ መድረኽን ብዘይ ትቋጻጸሮ መንገዲ ክባርዑ ካብ ምግባሩ ብተወሳኺ ንህዝቢ ትግራይ ታሪኻዊ በደል ኮይኑ ይሐልፍ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዝተፈጠረ ምድካም ንትግራይ ብኽፋእ ዝጥምታ ሓይሊ ክበዝሕ ኣብ ልዕሊ ምግባሩ ህዝቢ ትግራይ ብገዛእ መራሕቱ ዕድመ ዝግበረሎም ዘሎ ጽምዶታት ሰሜንን ደቡብን ድማ ካልእ ፍልፍል ቅልውላ ምዃኑ ኣይተረፈን ሕዚ መሰረታዊ ኣጀንዳታት ምምላስ ተመዛበልቲ ኾነ ካልእ ብሄራዊ ዛዕባ ከም ዛዕባ ክለዓለ ይረአይን ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ልዕሊ ቁፅሪ ብዝኾነ መጠን ናብ ስደት የምርሕ ኣሎ ዝኸኣለ ካብ ትግራይ ይወፅእ ኣሎ ቀሊል ዘይበሃል ቁፅሪ ትግራዋይ ድማ ኣመራጺ ናብ ዘይብሉ حران زي حران مريتات يخيد له لعل كل دما أو عدو صريحو كل وقت زدل زنبره حزبي أو عدو تسفاك وقرط زجبر كونتات تفتير له اتناي مودات دفاع بهر زخونه سراويت كمتي أبزق النياز الرأزلو نابد دباباي موسى جمر الخوناتات مرأي عدك هلوان زدل خلو زحن خوين له نايز خل شجرن بهر حيزوز تف حد جنيا كونتاتن انكو مفتحي حزب زولو بخفت لب مسمعن مسدك بهركا مسم معن يونبل إذا جنازة حسبه أنت تحاسبون زي تجمرك قوام مرحتي أنت جدد لو مكحسب حزك جمر اللوز بالأمنة لنا سألمتات تنتصلوتات مدففات سموصات حسوتن صرفتاتن ياكل فتاوي خاص على اخاناي مغبار زغبر تغه منقسقاس دو يبل ببعلت على عين مفراي زغبر ملححاص يخونو بهراو اجندا زخلفو علوتات قال منقد ططو يبل كل ندحريت غديفكا نابزتن مرددان ناب مسمعن مسمعن ممصا غزي زيهب غدايو حزب مغبار تግራይ ካብ ውሽጢ መፍራስ ኮነ ካብ ደገ መፍራስ ክድሕን ወስን መዋጽ ህዝብ ትግራይ ኣብ ትግራይ ብደቅ ትግራይን ካብ ትግራይ ንዩ TBS ኤዲቶሪያል بسنكي زي تخفل وزف مهيا ممهران أبي صقوم كونتات نركب كله نتبئس قالهم زهابو ممهران حبيروم منجستس أجمع فتحو تزكي إلو تسرح تانيا كابز جددا نبز بأسة سنة لبناوي محبراون إيكونوميا وتأجمع كسات أحيو إزد ماست مهار ولدوك نكيف الأرمخنيات خوون اللكبلو جاليزهم تجري تدرر أجمع كتشكم تخلى الكونتات يلانزبلو إذا ممهران حتى هزب مسمع مفتحتات المقامات زتجه منجسي يد اللكبلو حبيروم قدام مهيا ممهران كابك أربع أوان نبزي عبيه محبراو أجندة نخون ممسو ذكر كوينو أبك أربعة ما ممهار زبكورو ممهران ما يكنت على دمسهم أقربنا من برنا ذكريو زرزر لنا عنوت أبيعت تمرت تجري زفت أرامو أقراون سنة لبناون محسيتي نهزب تجري 3-4 عامات نرحريت زملاء سئي بحال بفلاي قبل علم مهران تجري بيت يحزلو محسيتي نتعودي بغد تايقود أولو نعسر شدش أوارح وزف محيوم بزي مخفالهم قطوا عموم يدخم له كموصيتو دما ممهران كاب معد تمرتي بخرلو نتكلنا قالهم زحاو ممهران نزقو دايزي كم السعبي قالتو يا حزي ممر بتاعي حماق نتاتيني مالت أنا 10 شعات ورق دمز أي تقابلي نيرو حزي دما بفدرال أي وصمها يا مسو تباهيلو يا أب تجري زلوا قناتات هم تفلتوا قالين ورد قابلان قالين ورد زي قفلان
ያው ትምህርቱን ያው ምትነቃፋት ነው ገለገለ ወረዳታት ሕዚ زي ትምህርት ዝዓፀያን ያው እንዳፍ ተዳልዩ ተማሃሮ ከብቅዕ ዝግብኦ ደሞዝ መፀደይ መፀይ ኣብ ምጭልጫል ይለላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓብይ ፀገም እዩ ነይሩ እቲ ናይ መምህር ኩነታት ለሎ ን17 ወርሒ መሃይኡ ብዘይ ምሃው ኣብ ዓብይ ፀገም እዩ ነይሩ ምክንያቱም ኣብ ዕፅዋይ ክባይ ግዜ ብዙሕ ልቕሓት እዩ ሒዙ ናይ ገዛ ክራይ ልቕሓ ኣለዎ ናይ ደደቢት እውን ልቕሓ ኣለዎ ደደቢት እውን ካብ ወለድ ላፀብፀበት እስካዕ ሕዚ ኣብ ዓብይ ዕዳ ይኣትዩ ነይሩ እና ያው ልብዕ ይሕዝውን ልሰርሕ ኣሎ ወድድኻ ከይጉዳዕ ላምهر حتى يكحتت بتوكل تيلو ينبي عاوي صقم يعني ያው መምርታዩ ካውዝ ግባ ነገር ምስራሕ ይርከብ ግን ተኾነ ግን እኹል ማሃይኡ ዝውሃው ማያ ብሰዓቱ እንድሕር ዘይረክብ ኮይኑ እንደገና ኣብቲ ዝሓለፈ እዋኑውን ናይ 17 ኣዋርሕ ኣይረኸበን ስለዚ ካብ ፀገም ናብ ፀገም እዩ ተናብራውን ብጣዕሚ ንሂሩ ስለዘሎ ተመምር ኣብ ፀገም እዩ ስለዚ እንድሕር ተመምር ተፀጊሙ ድማ ኩሉ ኾነ መልእኽትን ተምሃሮ ከመሓላልፈ ይኽእል መንግስቲ መምሃራን ዘሕልፍዎ ዘለው ፀገም ተረዲኡ ምስሊ መልከቶ ኣካል ብምዃን መፍትሕ ከናድ ከም ዘለዎ እቶም መምሃራን ገሊጾም እምነት መስኣሊ ነፍት መንግስቲ ይበና ይዝብል ዓዊ ክፍተት እንዲያም ኣይበና ክተርፍ ይዝብል ስግኣት እዩ እስካዕ ዘለና እዋን ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ተላዚቡ ክመጽ ገንዘብ በብእዋኑ ዝመጽል መንገዲ ክፍጠር ነው ኣሕለፈ ገንዘብ ሕዳር ጽዮን كور بريزيدنت جنرال ታደሰ ወረደ ናይ ክልተ ወረዳ ከም ዘይመጻ መግለጽ ይሆም ነው ማለት ሃይል ምንታይ ይመጽ ይልኻ ምስቱ ለለኻ መንግስት ክስካዕ ዘለኻ ምስቱ መንግስት ረዳዲኻ ላባኻ ዘቕልና ቃረብኻ ትስራሕ ዝሳለጠሉ ወይ ድማ ማህያ ዝመጽሉ መንገዲ ክፍጠር ይግባም ወሰኽ ማህያ ተወሲኹ ተባሂሉ ለተቀበለ ወረዳታት ነው በዝሕ ወረዳ ወን ላይ ተቀበላኒ على ኣብነት لعلي قرار حزا يتوهاوي تم توكلت ممهران محبره طرعن يمني وحزي الناس بزي مهاو عفت منقست للو الرأي بطعمي امنتي سئن له كنياتهم وسخ مهايات التوهيلو نحاده ورده يخان حاده ورده ايتخلو اي نخلو اخا معرز وها كنياتهم فيدرال منقستون وسخ مهايا وسيخان دحريلو نفرقان ورده يو نفرقان ورده يخلن كنياتهم تنبر لقومه كان بسنه بجت قوامي تنبر نبر مهايا ايو تنحز توسخ جن نخلو يتوهيو نخلو لمنتاي ليه هو بعلم أنا عبيئتي وقلو نتراجع عسرحن كيسرح عب طرعانات عب من صرصارات كوعلي يوم الجورو وقلو نبؤوانه تتهوى يمرز መንግስት ድማ ዝተረዲኡ ትመምር ብሰዓቱ ክረኽቦ ዝግባእ መሃይኡ ብሰዓቱ ብምሃብ ትዝና ሓለፈ ኣዋርሕ ድማ ደመወዙ ብኣግባብ ተኸታቲልካ ብምሃብ ተዘይኾይኑ እቲ መምህር እስካዕ ኸዚ ያው ትዕግስተኛ መምህር ስለዝኾነ ይምበር ደቅና ላበይ ክንገብሮም ዝዓድኸና ክትኸድያ እንድሕር ንሕናቶም ተምሃሮ ዘይዕበናዮም ዘይባፅሕናዮም መጨረሻ ናበይ ክኾን እያ ዝዓዲ ኣላይ ዘይብላ ኣተርፍ ተዋና ናይቲ ዓዲ ዓንዲ ሕቆ መምህር እዩ እቲ መምህር ብኣግባብ እንድሕር ዘይተተሓዘ ኣነ መምህር ስለዝኾንኩ ስለናይ መምህር እናገርሎም تخالي وين بنايو على الصراحة له سلازي عنده حق أزخانة ممر اندحر بأقباب زي تتحازة اندحر زي ولا اندحر زي ستة لو زعجي لو زي رؤية تورد معنا حزب تجري اتزحلف حسامي عقله توسخت أجم كسكة يخلن زبالو زم مهران حزبون منجست حزبو كرئن مس حزبو كل زبني جباء إلهم تايد اسرحني حزب منجست بيروتات خير اسرح دنيا يلي كو هنا هذا تتمرت خير عنيني كو هنا نكون الشواهد ندحلي لنا عنيني بمنفس كوي يمر لي ممر بمنفس كوي صار على منجست صار ثاني لازم منجست زما تجري للاسي تبهرا بهرا وزتون زتيخا تجري لو صبوا درجة أنا مسؤول ما قد تتفتر مر بتحز نوري لنا تجري نعم زي هون عزات كنا أطول ندعي بتعمسكي يتعم أنا على مستحورات سن سمعه عب سجاتي إني تحورات سن يجي لسمع منجستي ندعني هذا اللي بتعمل سجاك مع التات خلاص جينا تعد سكاز مسح ده يورا غيرني تايم وقت فتيرو حصل لا بلا مسؤولنا كلنا تجارس لا حدا نسمرلو حسب فلا حسب فتالي سلازي لتجري النجل لتا جن حدا كمان هنا عم تلقبور لما خلي صراحة تطبيلها عد مال إلخا نجار يلعد منه جن
ቅድሚ ሕዚ እውን ትምህርቲ ተተዓጽዩ መን ኢሉ ጉዳይ አለ ወዲ ደኻ እዩ ምክንያቱም ወዲ ሓላፊ ኣይዕፀ ምህሮ ወዲ ሃፍታም ኣይዕፀ ምህሮ ምክንያቱም ኣብና ገሊኦም ልምሃሩ ተም መንግስቲ ለሎ ግን ወዲ ደኻ ሃምታህማ እዩ እና ናይቱ ደኻ መብቱን ከይዕፀዮ ክልተ ግዜ ደንብድሎ በዚ መንግስቲ ይብድለና ኣሎ መንግስቲ ስለለበደለና ወዲ ደኻ ንበድል እንድሕር ኢሉ ሕዚ እውን ልጉዳእ ወዲ ደኻ እዩ ሓደ ንበይኑ ተገንፂሉ ሓደ ንበይኑ ናይ ባዕሉ ሓሳብ ላገበረ ካብ ልኸድ ተረዳዲእኻ እዚአን ሃምዚኣ ክገበር ኣነ መስኽውን ሃምዚኣ ገበሩ ላበለ መርዳእታ ተፈጠር ይምበይ እንድሕር መንግስቲ እውን ነቲ ህዝቢ እንድሕር ዘይዛተዮ ተመምህሩ እውን ቀሪው ናፍቲ መንግስቲ እንድሕር ዘይተዛተየ መርዳእ እንድሕር ዘይተገበረ ተዓዲ እኮ እያ ትጎዳእ ኣላ ምክንያቱም ተምሃራይ ትምህርቲ ተዓፂ ማለት እኮ ህዝቢ ይጉዳእ ኣለ ማለት እዩ ትሕብረተሰብ ትውላዱ ሸኽሚ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ውዒሉ ፍልጠት ቀሲሙ ከይመጽእ ተመምህር ላይ ተረጋግዐ መንፈስ እኹል ፍልጠት እውን ክሕልፈሉ ይኽእል እና ተዛትዩ ተረዳዲኡ ታይ ንግበር ኢሉ ይህን ምሂን ኢሉ ተትፈትሖ ይመረጽ ይብል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ጉዳይ ፈጻጽማ ውዝፍ መሃያ መምሃራን ትግራይ ሎሚ ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ከም ዝረኣየ ተገሊጹ እዚ ዝገለጸ ጠበቃ ማሕበር መምሃራን ትግራይ አብርሃም ገብረወልድ ንትካልና ብዝሃቦ ቃል እንትኸውን ቅድም ክብል ናይ ፈጻጽማ ክስ መስሪቶም ምንባሮምን ነዚ መሰረት ብምግባር ድማ ሎሚ ዕለት ዝወዓለ መጋባእያ ነቲ ናይ ገንዘብ ሚኒስተር ሃፍቲ ኣብዚ የለን ዝብሉ ኣካላት ብኣዋጅ መሰረት ኣብኡ ከም ዝቕመጥ እቲ ቤት ፍርዲ ኣሚኑ ተኸሰስቲ መብርሂ ክቡ ምግላጹ ሓቢሩ ኣብ ባንኪ ኢትዮጵያ ዝነበረ ልዕሊ 18 ሚልዮን ብር ወጻኢ ተገይሩ ንኣፈጻጸም ከሰስቲ ንኽኽፈል ትእዛዝ ምሃቡን ገሊጹ ተወሳኺለና ያውት ለማዓንቲ ዝነበረ መጋባእያ ሕሉፍ ትእዛዝ መሰረት ሓደ መረዳእታ ክልእኹ ተባሂሉ ዝተኣዘዙ ትካላት ነይሮም ካብኡ ድማ ቀጻላይ እውን ቅድም ኢሉ ዝእገድናዮ ገንዘብ ነይሩ ዝእገድናዮ ገንዘብ እውን ኣፈጻጽሙ ዝምልከት ከመይ ክግበር ከም ዘለዎ ሓደ ሓሳብ ሒዝና ክንመጽእ ዝብል እዩ ትእዛዝ ተዋሂቡና ነይሩ እዚኣቶም ለማዓንቲ እዚኦም ንምቕባል ቤት ፍርዲ ተሰይሙ እዚ ተሰየመ መጋባእያ ለማዓንቲ እቶም ብሓፈሻ ኣብ ፌደራል ይኹን ኣብ ክልል ዘሎ ገንዘብ ነቲ መምህር ናይ ዘይምኽፋል ድሌታት ማለት ናይ ኣፈጻጸም ክሲ መስሪትና ናይ መምሃራን ናይ ኣፈጻጸም ክሲ መስሪትና እንትንከድ ከለና ተኸሳሲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተወሰነ ዕዳ ናይ ምኽፋል ጉቦ ኣሎ ተስናቐነሰ እንተስ ብሙሉእ እንተስ ብኽፋል ናኸፈለ ናይ ምኻድ ጉቦ ኣሎ ክልል ናይ ትግራይ መንግስቲ እውን ብልክዕ ጉቦ ኣሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ድማ ገንዘብ ሚኒስተር ጉቦ ኣሎ ስለዚ ኣብ ገንዘብ ሚኒስተር እቲ ገንዘብ ኣበይ ከም ዝቕመጥ ኣበይ ከም ዘሎ ንፍሉጥ እዩ እቲ ዘሎ ገንዘብ ከፍልጡ ዝተኣዘዙ ትካል ከም ዘየለ ኣምሲሎም ገንዘብ ከም ዘየለ ኣምሲሎም እዮም መልእኽቲ ልኢኾም እዚ ድማ ምስቲ ኣዋጅ ገንዘብ ኣብኣቶም ዝቕመጥ ምዃኑን ዝፈልጥዎ ምዃኖምን ኣብ ኣዋጅ ዝተቐመጠ ስለ ዘሎ በቲ ኣዋጅ መሰረት ገንዘባኹም ይቕመጥ እዩ እናተባሃለ እናሃለወ ንምንታይ ኢኹም ገንዘብ የለን ትብሉ ዘለኹም እዚ መብርሂ ለኣኽሉ ኢሉ ቤት ፍርዲ ኣዝዩ ዘሎ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ መብርሂ ክበሉ ክብሉ እቶም ገንዘብ ናይ ገንዘብ ሚኒስተር ገንዘብ ኣብዚ የለን ዝበሉ ኣካላት ኣሎ እዩ ብኣዋጅ ኣብኡ ከም ዝቕመጥ እዩ ገሊጹ ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት ይኹም ብኣዋጅ ከምዚ ኢሉ እናበለና ሃለወ ንምንታይ እዩ ኣብኡ ዘይቕመጥ ትብልዎ ዘለኹም መብርሂ ለኣኽሉ ኢሉ ቤት ፍርዲ ልኢኹ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካልእ ኣብ ክነብፅሕ ከለና ብእምነት ኣፈሪምናዮም ግን መልሲ ስሞም ዘይፀሓፉ ዝነበሩ ዘፈረምናዮም ናይ ከተማ መቐለ ናይ ካዳስተር ኣጠቓቕማ መሬት ብዛዕባ ናይ 390 ገዛውቲ ዝርዝር ለኣኹ ተባሃለ ዘርዚሮም ኣይለኣኹን ስለዚ ዳግም ብግቡእ ተቐበለ ኣካል ሓላፍነት ክወስድን ተዘርዚሮም ክቐርቡን ድማ ዳግም ተኣዝዩ ዘሎ ሳልሳይ እቲ ኣብ 4 ኪሎ ንግዲ ባንኪ ተኣጊዱ ዝነበረ 18 ሚልዮን ልዕሊኡን ዘሎ ገንዘብ ዝምልከት ድማ ወፃኢ ተገይሩ ንኣፈጻጸም ከሰስቲ ንክኽፈል ተወሲኑ ተጻሒፈሎ ትእዛዝ ተጻሒፈሎ ስለዚ ብኽፋል ነፍጽም ኣለና ቀጻሊ እውን ብኸምኡ ናይ መንግስቲ ሃፍቲ ሕዚ ናብ ካሊእ ሃፍቲ ከይነኣቱ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ናብ ካሊእ ሃፍቲ ምድላይ ገሊኡ ንፈልጦ ኢና ናብቲ መልክዕ ንሱ ክንከደ ይደለና ስለዚ ወይ ባዕሎም ካብቲ ኢሎም ዕድኦም ይኽፈሉ እዚ ኮይኑ ናብ ዘሎ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ እንተስና ህንፃታት ተስና መኻይን ኢና ክንቅፅል ክንገብሮ ንኽእል ንሱ እዩ መቸም ንሕና ልኡኻት ኢና ናይ ደንበኛታትና ልኡኻት ኢና ጠበቓታት ስለዚ ናይ ደንበኛታት ልኡኽ ዝኾነ ድማ እንታይ ክገብር ዝኽእል
መምሃራን ንዓና ወኪሎምና ኣለው ወኪሎምና ድማ ሰብዕዳ ድማ ዘፍረድና ኣለዎም ሰብዕዳ እኒው ስለዞም ሰብዕዳ እዚኣቶም ዕዶም ክሳዕ ዝኸፍሉ ዘለዎም ንብረት እናጠቆምና እናዘርዘርና ናብ ቤት ፍርዲ እናቕረብና እናፈፀምና ኢና ንከድ እስካዕ ዘይተፈፀመ መዝገብ እዚ ይዕፀን ስለዚ ንብረት ቀጻላይ ድማ ንብረት ተወሳኺ ንብረት ደሊና ክነቕርብ ኢና ስለዚ ናይ መምህር ደመወዝ ግዜ ነዊሕ እምበር ክኽፈል እዩ ኦረዲ ተፈሪዱ እዩ ይግባይ ኣይተባሃለን ተረቲዖም እዮም ክኸፍልዎ ከዓ ግቡእ እዩ ክልቲኦም ማለት እዩ ግልጽነት ዘይብሉ ኣሰራርሓ ምህላው ስዒቡ ኣብ ዞባ ማእኸልን ዞባ መቐለን ዝርከቡ 12 ክፍሊ ዝወድኡ ተምሃሮ ግልጽ ምኽንያት ብዘይብሉ ናብ መሰልጠኒ መምህርነት ኮሌጅ ክካተቱ ይከኣሉን ክብል ኣቦ ወንበር ማሕበር ኣካል ጉድኣት ዞባ ማእኸል መምህር የማን ዮሃንስ ገሊጹ እቶም ኣካል ጉድኣት ተምሃሮ ኩሉ ግዜ ዝፍተንዎ 5 ዓይነት ትምህርቲ እንትኾን ዘይተምሃርናሉ ዓይነት ትምህርቲ ተካቲቶም ን6 ክካፈል ገይሮም ኣብ ዕድልና ጸገም ተፈጢሩ ካብ ስልጠና መምህርነት ክንተርፍ ክኢልና እንትብሉ ገሊጾም እዚ ገዚፍ ሕቶ እዩ ዝበለ እቲ ኣቦ ወንበር በተደጋጋሚ ንቢሮ ትምህርቲ ዋላ እንተሓተትና እዚ ኣትበሃል መልሲ ዝሃበና ኣካል የለን ምስ በሉ ንጉድኣት ኣካል ዝነጽግ ኣሰራርሓ ክብል እውን ነቒፈሎ ትቢኤስ ቲቪ እዚ ሕቶ እዚ ሒዝና ንምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ እስማኤል ዓብድራሕማን ዘቕረብናዮ ሕቶ እቲ ጥርዓን ብቐጥታ ናብ ቢሮ ዝመጽ ዋላ እንተዘይኮነ ብመምርሒ መሰረት ኣንፈርማቲቭ ኣክሽን 5 ነጥቢ ተወሳኺ ክወዳደሩ ከም ዝተገበረ ሓቢሩ ካብ ዝተፈለየ ሕቶ እንተሃልዩ ግን ዝርዝር እቲ ጥርዓን ምጽራይ ምግባርን ውሳነ ምዕራፍን ከም ዝከኣል ሓቢሩልና ኣሎ እስማኤል ድማ ንመስግን ተወሳኽልና ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ያው ሕዚ ታይና ቢሮ ትምህርቲ ኣብዙ ቀረባ ግዜ ውድድር ዓድዋን ናይ ዓብይ ዓድን መምህራን ኮሌጃት መናእሰይ ይወዳደር ኣሎ 12 ክፍሊ ዝወዱ ምድብ ኣሎ ኣብዙ ስልጡኑ ይምደበሉ ኣብ ኣካል ጉድኣት ብፍላይ ከዓ ዓይነ ስውራን ግን ዓብይ ኣድልዎ ተፈፂሙሎ ከይካተቱ ከይኣቱ ዝኽልክል ግልጽ ዝኾነ መምርሒ ይሃበናን ኣይመፀን እውን ኣይቀመጠን ነገር ግን ሓደ ዝብልዎ እዩ ዓይነ ስውራን 5 ዓይነት ትምህርቲ ተማሂሮም 12 ዝውድኡ ተፈቲኖዎ 5 ዓይነት ትምህርቲ እዩ ናው ተራዊሑ እዩ ትስረኽቦ ውፅኢት ይሕልፎም ዶ ይውድቖም ክረአ ዝግብኦ ካልኦት ካብ ዓይነ ስውራን ወፃኢ ዝኾኑ ድማ 6 ዓይነት ትምህርቲ ተፈቲኖም እዮም ሒሳብ ሓዊሱ ማለት እዩ ሕዚ እቲ ናይ ዓይነ ስውራን ውፅኢት እውን ናብ 6 ተመቒሉ ቶም ገለ መልሲ ሂቦምና ካብ ዝበልዎ ኣብቲ ኮሌጅ መተሓባበርቲ ይኹን ካብ ዝረኸብናዮ ሓበሬታታት እዩ እዚ ካብ ወፃኢ ግን ቢሮ ትምህርቲ ዝምልከቶም ኣካላት ደዊልናሎም ካብ ምክትል ቢሮ ሓላፊ ጀሚሩ ብተደጋጋሚ ተደዊሉሎም ብማሕበራትና እውን ደዊልናሎም ብዝምልከቶም ኣካላት እውን ተደዊሉሎም መልሲ እውን ክህቡ ይከኣሉን ስልኮም እውን የልዕሉን ያው ዘለዉ ናይ ፍሉይ ድሌት መተሓባበርቲ እውን ብመሰጅ እውን ቴክስት ጌርናሎም እውን ደዊልናሎም እውን ናትና ምዃኑ ምስ ፈለጡ ይዓፅወሉ ስልኪ ተምሃሮ ኣብ ኣኽሱም ኣብ መቐለ ኣብ ዓድዋ ዝርከቡ ዓይነ ስውራን እስካብ ሕዝቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ 8 ዓይነ ስውራን 12 ክፍሊ ዝእቱን ዝሕልፍ ነጥቢ እናሃለዎም ኮሌጅ መምህራን ኮሌጅ ከይኣቱ ተኸልኪሎም ኣለዉ እዚ ከዓ ሓቋፋይ ማሕበረሰብ ምፍጣር እናበልናስ ኣግላላይ ዝኾነ ማሕበረሰብ ንፈጥር ኣለና እሞ 12 ዓመት ክመሃሩ እንተለዉ ተፃጊሞም ለሚኖም ቢኖም ፀሚኦም እዮም ተማሂሮም ተናእሰ ግን ሕዚ ዕድል እዚኣ ረኺቦም እናሃለዉ ኣትዮም ተማሂሮም ተመሪቖም ድማ ንኽልሎምን ንባዕሎም እውን ዓርሶም ዝኽእልሉ ዕድል ክፈጥሩ ይግባእ ስለዚኣ ከም ቲቪኤስ ከም ዓብዪ ናይ ህዝቢ ሚድያ ንስኻትኩም እዚ ኩነታት እዚ ምስ ቢሮ ትምህርቲ ተዘራሪብኩም ቅልጡፍ ፍታሕ ዝረኽብሉ እቶም ቆልዑ ዝረጋግዕሉ ካብ ተስፋ ምቑራፅን ካብ ኣድላዊ ኣተሓሳስባን ዝቕየርሉ መንገዲ ክፍጠር ኢና ፃውዒና ክነቐርብ ንደሊ መሪፅኩም ስለተከታተሉና ዜና እናመስገና ሕዝቡን ዜና ብራኸ እንዳቀፀለ እዩ ዓለም ለኸ መዓልቲ ጉድኣት ኣካል ክኽበር እንከሎ ሕብረተሰብ ንጉድኣት ኣካል ዘለዎ ኣተሓሳስባን ኣመለኻኽታን ብምስትኽኻልን ግቡእ ክብርን ቆላሕታን ክገብረሎም ብምድፋእን ክኸውን ይግባእ ተባሂሉ እዚ ዝተባሃለ ዓለም ለኸ መዓልቲ ጉድኣት ኣካል ብበርካ ሃገር ኣካል ጉድኣት ዘካተተ ማሕበረሰብ ምህናፅ ንዝበለፀ ማሕበራዊ ለውጢ ብዝብል መሪሕ ቃል ሎሚ ዕለት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኸበረሉ እዋን እዩ ኣብቲ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ካብ መንግስቲ ብሄድርን ሓለፍቲ ኣብያተ ዕዮ ግዝያዊ ምምሕዳር ካልኦት ዕዱማትን ኣብ ዝተረኸብሉ ክኽበር ውዒሉ ኣሎ ጉድኣት ኣካል ተጠቃምነቶም ምርግጋፅን ኣብ ኩሉ ዓውዲ ተሳተፍትን ክኸውን ሰፊሕ ርብርብ ከም ዝጠልብ እውን ተመላኺቱሎ ዝርዝር ኣለና በብዓመቱ 24 ሕዳር ዝኽበር ዓለም ለኸ መዓልቲ ጉድኣት ኣካል ሎሚ ዓመት ብብርኪ ዓለም ንመበለ 34 ግዜ ብብርኪ ሃገር ንመበል 33 ግዜ ንጉድኣት ኣካል ሓቋፋይ ማሕበረሰብ ብምህናፅ ንዝሓሸ ማሕበረሰባዊ ለውጢ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ብብርኪ ሃገር ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ካብ 23 ክሳብ 24 ሕዳር 2018 ዓ.ም ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ክኽበር ጀሚሩ ኣሎ
ኣብቲ ዓለም ለኸ መዓልቲ ጉድኣት ኣካል ተወከልቲ መንግስቲ ፌደራልን ሓለፍቲ ኣብያተ ዕዩን ተረኺቦም መደረ ኣስሚዖም ኣለዉ ኣብቲ በዓል ዝተረኸበ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ትግራይ ገብረስላሴ ታረቀኝ በዓል ኣካል ጉድኣት ክኽበር እንከሎ ጉድኣት ኣካል ንምሕጋዝን ተረባሕነት ንምግባርን ቃል እናኣትየሉ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ዓለም አቀፍ አካል ጉዳተኞች ቀን በየዓመቱ ለማክበር ሲወሰን ዓመታት ለመቁጠር ሳይሆን የአካል ጉዳተኞች ኢኮኖሚያዊ ዓለም ለኸ መዓልቲ ኣካል ጉድኣት ክኽበር እንከሎ ጉድኣት ኣካል ብምሕጋዝን ተረባሕቲ ንምግባርን ቃል እናኣትየሉን መዓልቱን ንሕድሰሉን ክኸውን ይግባእ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ምን ሰሩ ምን ጎደላቸው እንደ ህብረተሰብ ምን ሰራን ምን ጎደላችን ብለን ተወያይተን በቀጣይ የሚሰሩ በእቅዳችን አካተተን ለችግራቸው ለመፍታት ቃል የምንገባበት ቀን ነው ኣካል ጉድኣት ተረባሕትን ተጠቀምትን ክኾኑ ክሳብ ሕዚ ዝተሰርሐ ስራሕ ዘይዕግም ምዃኑ ነዚ ንምምሕያሽ ኩሉ ዝከኣሉ ንክገብር ፃዊዑ ተቕሪቡ ነገር ግን በተግባር ስታይ ዓመት ከመቁጠር ባለፈ ጥሩ ስራ ተሰርቷል ብለን ለመናገር ሰርቶ መኖር እንደማይችሉ በሚል ከኢኮኖሚ ከማህበራዊ ከፖለቲካውና አጠቃላይ ተሳትፋቸውና ተጠቃሚነታቸው ስንመለከት አሁንም ችግር ላይ ያለ መሆኑ ያመላክታል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ንኣካል ጉድኣት ናይ መጓዓዝያ ይኹን ካሊእ ማሕበራዊ ዓውዲ ተጠቀምትን ተገልገልትን ክኾኑ ምቹውነት ከም ዘይብሉን ነዚ ንምምሕያሽ ክስራሕ ኣለዎ ዝበለ ገብረስላሴ ታረቀኝ እዩ የሚሰሩ ስራዎች መሰረተ ልማቶች ለአካል ጉዳተኞች የማይመች ነው ኣብ ዝተፈላለዩ የመንግስት መስሪያ ቤት ኣካል ጉድኣት ለአካል ጉዳተኞች ግልጋሎት አሰጣጥ የማይመች ነው እድል ከተፈጠረላቸው ራሳቸው ችሎ ለህብረተሰብ ጠቃሚ ስራ የሚሰሩ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ሞዴሎች አሉን ቅድም እንደ ኃይልሽ ያሉ ትግራይ ሰላም ደላይን አጋይሽ መኽበርን ይዝበለ ምክትል ሓላፊ ንሰላም ዘሎ ቁርብነቱን ግልጽን ዘየማትን በመዃኑ ንተፈጻሚነቱ ውዕል ፕሪቶሪያ ሁሉ ክፋል ህብረተሰብ ሰላማዊ ቃልሶ አሕይሉ ክንቀሳቀስ ጸዊዑ የዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ እንዲከበር ለትግራይ ህዝብ ሰላም የማይመኙ ምንም ነገር የሌለ ያለ በትግራይ ሰላም የለን ኣብ ትግራይ ሰላም የለን ዝብሉ አካላት በዝተፈላለዩ አግባባት እና ገለጹ አላንተ መጹ ያለሚ በዓል ዓለም ለኸ መዓልቲ አካል ጉዱ ኣብ ከተማ መቀለ ምዃሩ ትግራይ ሰላም ከም ዘላ መረጋገጽ ምዃን ተረዲኹም ናብ መቀለ ምምጻኹም ዝሐጉስን ክብሪ ዝግባአኩም ትግራይ መለያ ሰላማ ክትረክብ ተመዛበልታና መረበርቶም ንክምለሱን ዘታው ሓድነታው ሕስ ክትገብር ግን ሰላማዊ ቃልሰን ሰላም እንደላይ ህዝብ ትግራይ ክትሕግዝዎ በዘጋጣሚ ዚ ክጽውዕ ይደል 33ኛ ዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን እያከበርንበት ባለንበት ሰዓት ከ180 ሺህ በላይ አካል ጉዳተኞች ያለበት ከ1 ሚሊዮን በላይ ጉድ አካል ምዃን ካብ ትገብሮ ዕለታዊ ምንቅስቃስ ኮነ ዝህልዎ ካራኢ ዘትርፍ ዘይኮነስ ብዘለካ ዓቕምን ክእለትን መርኣያ ምዃን ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብ ቀረባ እዋን ብቡሉፅ ፈጠራን ምህዞን ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ሽልማት ዝተቐበለ ሃይሉሽ ገብረስላሴ ዝተባሃለ ጉድ አካል ሎሚ ኣብ ዝወዓለ መድረኽ ረኺብናዮ ሰሪሕካ ለውጥን ምምጻእ ብዘለካ ድሌት ስራሕካ ንምልዋጥን ተሪር ዓርሰ እምነት ከም ዘድሊ ይገልጽ ጉድኣት አካል ዕድል ትምህርቲ ስልጠናን ስራሕ ዕድልን እንተደኣ ተመቻችሎም ዓቕምን ክእለትን ብምፍጣር ሰሪሖም ክልወጡን ከዓቢን ከም ዝኽእሉ መርኣያ ዝኾነ መንእሰይ ሃይልሽ ንኻልኦት እውን ዝካፍሎ ተመክሮ ኣለዎ ሃይልሽ ኣብ መዓልቲ ዓለም ለኸ ኣካል ጉድኣት ተረኺቡ ዝበሎ ቃል ተኸታቲልና ንመለስ ባዕፅሕና ስሙይ ሃይልሽ ገብረስላሴ ይበሃል ተወደብ ዝኩሉ ሃገር ሰላም እዩ ኣነ ዝሰርሐሉ ኣብ ኣካል ጉድኣተኛ ተመርኪሰ ዝተፈላለዩ ብዙ ኣካል ጉድኣተኛ እንተጎደሉ ነገራት ቢዱ ለምቸት ኮይኑ በእግሩ ለምቸት ኮይኑ ዝተፋላለየ ኣብና ኣካል ጉዳት ተራየ ኩሉ ነገር ሪየ ብናውዓል ዲዛይን ዝሰርሕ ሰብየ ኣብ ጠቅላይ ሚኒስተር ደሞ ቀዳማ ኮይና ተሸለምና ኢና ኣብዚ ደሞ ዝተፋላለየ ፋብሪካታት ሓጊዞምና ቦታ ተሂቡና ኣለና ኣስፊሕና ኣካል ጉዳት መፅኡ ምሳና ሰልጢኑ
ምሳና ክሰርሕ ማዓራ ኮይኑ ምስ ኣካል ጉዳት ማለት ደስ ለወሎ ክኾን ይኽእል እዩ መኪና ይዝውር ይኽእል እዩ ሳይክል ይዝውር ይኽእል እዩ በቃ ኣካል ጉዳተኛ ሲሉ ሓደ ግዜ ኣካል ስለ ዝጎደለና ኩሉ ነገር ዝጎደለና መሲል ይስምዐና ኣተሓሳስባና ተቐይርና ርእስና ርእሲ ጉዱእ ይበይ ኣካል ጉዱእ ማለት ላይ ምንም ኣይኮነይ እና ኩለና ጠንኪርና ክንሰርሕ ኩለና ኣካል ጉዳተኛ ተይበልና ላው ስራሕ ላው ኩሉ ነገር ክንምስረት ርእስና ክናስተኻክል ኣለና ይቐኒለ TBS TV سرع فنوا كاب جمر الأوان فليمو ببور حفولي ناي تخرت أنفتنا نتصرى زينان مدبات قريصو أب مفنا ومتنحو زي زكريو إذا حزنا يوزلنا ورح دار دما يمعبلو أب زلوز أتتاون بوليتيكاون قدات نعك أبا سلام حلوا بهراو دحنا نتنزخون أجنداتات مغرازن بهاق سلام هزب تقراين تدقاوين وشتاوين حايلتات مسرات يخون مسرتاو حتاتات هزبناز ملسلو بهراو هلاو عدنا زرقاقت سلو من قد حويتن داق مهنس أتنتتلمو فتسام زرخبلو اتي بحتاو من قدي زتن مردان يو كابزب المسرتاو قوان بمبقاس كلهم حايلتات نسلام إدم كوز أو عيتنا أقربنا TBS نزي جزي بهراوانين بفولي يتمتلو سلام حري حزب تقرأيو حتوتات تقرأي بسلاماوي بوليتيكاو كالستات مفتاح يكاليو زين الراو حزب زحلق أجندا نلومي بس بتحسو كان العلو بوليتيكال بارتيس نقر دمسلو وين أحد انترست نقرات دمسلو نقرات نيرو الأمنة تناي تقرأيسي بريتوريا سممعنات بسلام بريتوريا كتكبر تخوينس قدما خونه تقميت خايخون إذا تكبر وايدو يخون تقار حدا خنفلت أول تقبل نخمتات نقرات سزنوري إذا تكبرني أو خمزي بخوني أو زبها النقرات نيو سممع سلام بريتوريا أنا وعلون نتوتات له أجريمنت أو سممع عم نتوت زرزرو نتوتات له بو مسارتي كتكبر له هنا وتقارو بو مسارتي خان قالس تقبلنا تحدنا تقال زبها النقرات نيو حدنا لا على وجزات من ملاس زول عبيت نقرات العلخاس حدنتنا يقول دليتيو ناي بوليتيكا ودوا دليتيو نحن ون كم بوليتيكا حدنتنا يتقراي انكم مفتوح مخنا امنينا ግን خما እዩ ተዋና ክመጽ ዝግበው እዚ حدነት ብቱን መን እዮም ታዮም ቶም ነጥብታት ብሱር حدነት ታይ ማለት እዩ ሱር حدነት ስለዝተባሃለ ይኾነ ቶም ነጥብታት ክመጽለዎም حدነት ከምጡ ዝኽሉ ነገራት ተዘርዚሮም እዮም አግሪመንት ክንገብር ትግበና ከም ተጋሩ እምበር ሱኻ ብልዓል حدነት ገለገለ ስለዝተባሃለ ይኾነ ተመሰረታው ነገራት ክመጽለዎም እዚ أب موداتا قدمي حموشت عمد كم زعلت قبل علي سلامويان تجارو نبرتي أبرها وأبصبها بالذات جونجنا ميرارك ولا تنبين حيلتات إرترا قفعي تفتسمو سنتات جراي كيرسع كيدجم كاب قال العلي ببعلتون استفتسم قفعتات ببعلتو كذكرون فتحك حتى تلمن يجبا كاب زول صنع حزباو أمنتين للومي أبستة قصبوتا هيوتو من زحالف وجنات سدرا قدياتن مذكر حلافنت نايز سمعتكال وانينيو دحرتي كل قفعن حزن كمون دحرتي أب بريتريا استفر رمس من معون تخونه أب صباح أتس من معكوس وزجبو أمز نورو وررتن تصفحفتن إيرترانا محرن حزون أمرت تجراي اللو أبزنبو توريرم تتحيزم زلو كابتات تجراي زركو دك تجراي حزون سلحتها وصنتا إن تفتسمهم يركب فرمتو على بريتران نت بتاعت تسمى معبن فتسام سلام من حويتن تجراي أب من رجات إلون نقدات فتحي نبدل تدمع فردك متس أب مكبر قدي أم كتساوتو تعودنا نقرب بسنكي أب تجراي استولعت أنت تاوكينات قبل على نصوحان استفزأما قفعي ما عليا يبلون قفع حزبي كيرسع كيدقم TBS TV ببعلتو زان تتاع جونسايد يقرب كم زعلت قد محامش تعمت نصوحان نبرتي أبرها وأصبها بالذات جونجونا ميرارك ولا تنبين بسراوت إرترا بزسكح كونتات تقتلهم قبل على دك سوات إنسان مسرة لمعتن نمئمانو زخبدن سف زي بالبدل نقف أنت فتسمو مفزأم الذكر كوينو بس شفت أفزي ولاد بزي ولاد بزي ولادي كترف كيلو دحر حامش تعمت حزون حزبي أبزي
ብዘይተመለሰ ሕቶን ዘይተረጋገጸ ፍትሕን ይርከብ ንዝበጽሐ በደልን ግፍዕን ፍትሕን ክርከብ ከም ህዝብን መንግስትን ብሓባር ተናቢብካ ምቅላስና ተገበ ብሰንኪ መራሕቲ ሕወሓት ዝፈጠርዎ ናይ ወንበር ውጥጥ ኣሽምባይዶ ንዝበጽሐ በደል ክቃላሕን ፍትሒ ክርከብን ህልው ጸጥቱ ክኸብርን መንገዲ ልምዓት ክጅምርን እኳ ኣይከኣለን ካብ ጽንታ ዝወፀ መንእሰይ ትግራይ ኣደዳ ስደትን ስቃይን ሞትን ክኸውንን ኣብታ ህይወቱን ኣካሉን ዝገበረላ ትግራይ ንምንባር እውን ተስፋ ብስእነሉ ብርኪ በፂሑ ከም ዘሎ ዕለታዊ ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ ፍታሕ ዘይረኸበ ጽንታ ምቕጻሉን ነዚ ዝምልከቶ መንግስቲ ዘይምርግኡን ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ዘይተደለየ ሻቅሎት ኣቱ ይርከብ መራሕቲ ካብቲ ዘለውዎ ጥሩ ወፅዮም ህዝቦም ፍታሕ ክረክብ ክሰርሑን ንዝበጽሐን ይበጽሕ ንዘሎ በደል ዝኽሕስ ስርዓት ከንግሱን ሰፋሕቲ ጻውዒታት ይቐርበለው ብፍላይ ዝተመዛበለ ህዝቢ ክምለስን ዝተቆረሰ መሬት ትግራይ ናብ ሰዋንነቱ ከኣቱን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ክጅመር ዘለዎ ዋኒን ምዃኑ ብተደጋጋሚ ዝጥለብ ዘሎ ጉዳይ እዩ ከይርሳዕ ከይድገም ዝብል ቃል ጭርሑ ጥራይ ከይኸውን ኩሎም ዓይነታት ግፍዕታት ክቃልሑን ፍትሒ ክሕተተሎምን ብዘይ ምርብራብ ክስራሕ ዝግብኦ ብሄራዊ ዋኒን እዩ باركس خبركم تخطاتلتنا دمستن تبي استفي نعاكم حارينا زقربنا لكم زيناتات نزي أمسن نيرم مسترفوا تحستاتنا سنايت أني حيت كون لكم مننا سلام